আঞ্চলিক ভক্ত ভক্তা গ্রামবাসী তথা এই পুণ্যমাটি পড়ার প্রেমিকা বাবু পুরাপালির মকর মহোৎসবর যে অনুষ্ঠানের কর্মকর্তা ভাই মানে অছন সমস্ত সুগিপালি মা মাহেশ্বরী সংকীর্তন মন্ডলী তরফরু অনেক স্বাগত শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। বাবুরে আমি হেলা কলি যুগর মনীষ এ পিলা কবি মানে সুন্দর ভাষায় লেখি গলে আজ্ঞা দিও দর্শন কাষ্ট যে পাশান গঙ্গা দর্শন পানি হো বাবু সুনীল দিও দর্শন কাষ্ট যে পাশান আজ্ঞা আমরা শ্রীক্ষেত্র পুরী গে দিমা কানা দেখবা কাঠর মূর্তি দেখবা বাহার করে বলে আমা ভুবনেশ্বর লিঙ্গরাজ মন্দির জিমা পথরর লিঙ্গকে দেখি গিরি বাহার করমা বলে আমা গঙ্গা দর্শন পানি বাবুরে গঙ্গা গলে গঙ্গা ফির পুরী দেই গিরি বলে আমা কিন্তু কলিযুগর মুখ্য জিনিস কেনটা এ পিলা আজ্ঞা সাধু দর্শন গতি বর্ষরা শাসন বহুচি বখানি হো বাবুরে সাধু নাম দর্শন পুণ্য পুণ্য তীর্থাই সাধ হবে কারা হে ফলত সর্বসঞ্চ সাধু সমাগম ভক্তিষ্ঠু ভগবত ভক্ত সঙ্গের পরিচয় সৎসঙ্গ প্রিয়প্রদে ভূমি সুশ্রুতই পূর্ব সংসিত পূর্ব জন্মর সুশ্রুত মাতা পিতাঙ্কর সুকর্মর পরিণাম নথিলে মনীষକୁ সাধু সঙ্গ মিলে নহি রে সেথির লাগি ভাগবত এ পিলা ঘরে ঘরে পরিচিত এ জীবন সাধু সঙ্গ বিনু লভি না পারে মরতন লভি না পারে মরতন লভি না পারে মরতন লভি না পারে মরতন লভি না পারে মরতন। বাপরে প্রথম ভগতি সন্থকর সঙ্গ দ্বিতীয় ভগতি মম কথা প্রসঙ্গ হেলা সাধু সঙ্গ কলে হরি নাম কে আমি পাই পারমা বাপরে এ পিলা দুর্লভ মনীষ জন্ম আমি কহুছু কিন্তু মনীষ জন্ম পাই তার লাভ কেতেবেলে মিলছি আরে মনীষ জন্মর লাভ যেবে গোবিন্দে থিব ভাব যেবে গোবিন্দে থিব ভাব যেবে গোবিন্দে থিব ভাব যেবে গোবিন্দে থিবে ভাব যেবে গোবিন্দ থিবে ভাব। বাবুরে কমিটি পক্ষর নির্দেশ আছে আমি কীর্তন নাচি আইছু মকর সংক্রান্তি এ পিলা সংক্রান্তি কাহাকে কুয়া যাসি সংক্রান্তিটা কানা পালন কলে কায় ফল মিলছি তারপর শ্রীক্ষেত্রের সংক্রান্তির কথা আমি গাইবার লাগে অনুরোধ আছে অনেক কথা যাহা জানিছি না গাইবা কিন্তু আমার ভাইকে যেহেতু দুই পার্টি কীর্তন উপস্থিত অছু আমার ভাইকে গোটে অনুরোধ রখমা সূর্য আজ্ঞা 12টা রাশি কে গোটে রাশি কে মাসে দি ভোগ করুছন বুঝলো কি 12টা রাশি কে 12 মাসে ভোগ করুছন সূর্যକୁ বর্ষে লাগুছে 12টা রাশি কে বুলবার লাগি আমার ভাই কে অনুরোধ শনিশ্বর এবং বৃহস্পতিଙ୍କୁ ই দ্বাদশ রাশি চক্রকে বুলবার লাগি কেতে কেতে দিন লাগছে শনি আর বৃহস্পতি কে কেতে কেতে দিন লাগছে সূর্য তো বর্ষে দি বলুছন এহা ভাই কো অনুরোধ রহিল पूजा मूलम गुरु पाद ध्यान मूलम गुरु मोते पूजा मूलम गुरु पाद ध्यान मूलम गुरु मोते
গুরুবাক্য মুখ্য মূলম গুরু चाली जे हे श्री गोपाल चूड़ा नमस्ते सुधी दर्शक समाज आज ए पवित्र दिन रे पवित्र मुहूर्त रे पवित्र परिवेश के आमे मां पूर्णमासी संकीर्तन मंडली पड़किटाल तरफ समस्त को हार्दिक अभिनंदन मकर मेलार शुभेच्छा समस्त को नररूपी नारायण मन करी अधम कलाकार अनंत कोटि दंडवत जनाऊँ आज पवित्र दिन बुझलुकिनी मकर संक्रांति मकर मास कबरे आज पवित्र परिवेश के समस्ते एकत्रित हेला भगवान कर दरबार कि भगवान कर कीर्तिगान करमा भगवान कर ना के जदी गायमा कि सुनमा मनीषर लाभ कोन कवि लिखले रूप गोस्वामी काना लिखले अरे एक बार कृष्ण नामे जीवेर सकती नाही तत पाप करे रे जय राम राजे बोलो जाना राजी बोलो जन राम दुर्बादल हरि नामे पाप क्षय जेते करी न पारे पापी पाप सेते कृष्ण नाम रे जार श्रद्धा ताकू न लागे भवबाधा एक बार कृष्ण नामे जत पाप हरे रे जीवेर सकती नाही तत पाप करे जुगरे ध्यान फल त्रेतारे यज्ञादि सकल पूजार विधान कलि जुगरे केवल गोटे मात्र बाट नाम संकीर्तन नाम श्रवण नाम भजन नाम रटन तेणु चैतन्य चरितामृत रे कवि लिखले का बोले रे नाम बिनु कलिकाले धर्म नाही
जुगी पुलिया हमर दक्ष भाई प्रथम परिचय तो गुरु माने बसीजन आमे तो नगण्य अणुमात्र के अति छोट क्षुद्र कलाकार ई जगह रे मुड टेकबाटा बड़ बाबू रे निजर मूर्खामी हेबा प्रथम परिचय भाई ई जगह रु ई एरिया रु कीर्तनटा सृष्टि हेचे विषय वस्तु आरंभ हेले गायक माने प्रश्न पचरा पचरी हेस हमर भाई गुडे नुआ नीति गुरुजन प्रलंब परिचय आरंभ परिचय प्रश्नटे पचराउज काना गालो जे मते प्रश्न पचरालो तुमे मकर संक्रांति काना पद दे गाई और पचराउज शनि 12 राशि के अतिक्रम करवा लगी केते वर्ष लागछि 29.5 वर्ष बृहस्पति 12 राशि के अतिक्रम करवा ले केते वर्ष लागछि 12 वर्ष हो भाई तू संक्रांति गालो ये मते पचरौछ छाडी दियो बाबू रे तेनु करी कवि लेखले का बोले रे नाम भज नाम भज नाम भज भाई रे बिनु कलिकारे आनगति नाही रे जय राम राजे बोलो राजे बोलो नृसिंह दरबार रे भक्त ठियाई आज डाकुचे प्रभु को का बोली जय नृसिंह देव लक्ष्मी प्राण बल्लभ हे प्रभु जय नृसिंह देव लक्ष्मी प्राण बल्लभ जया नृसिंह देव लक्ष्मी प्राण बल्लभ जया नृसिंह देव लक्ष्मी प्राण बल्लभ आज सूर्य पूजा होचे सूर्य दक्षिणारू उत्तरायण गति रे गले मकर संक्रांति पड़ी चंद्र बाबू रे किरण के शीतल किरण के ज्योत्सना बोली कहा जाए ज्योत्सना सही परी सूर्यंगर आगे 3टा किरण अछि सकाळे गुटे किरण बेला के गुटे किरण अस्त समय गुटे किरण तार नाम माने का ना जय नृसिंह देव लक्ष्मी प्राण बल्लभ जया नृसिंह देव लक्ष्मी प्राण बल्लभ जया नृसिंह देव लक्ष्मी प्राण बल्लभ करुणा करम धारे केन दुहार ए बिले जय नृसिंह देव लक्ष्मी प्राण बल्लभ जया नृसिंह देव लक्ष्मी प्राण बल्लभ जया नृसिंह देव लक्ष्मी प्राण बल्लभ जया नृसिंह देव लक्ष्मी प्राण बल्लभ हे प्रभु विपद भंजन करब गंजन विपद भंजन करब गंजन विपद भंजन
चैतन्य कला मुग्ध गिरी की मुद्रा दीचन भगवान समस्त मंगल देखबार से रुद्र प्रसाद मंगल देखबार आर बार एक बार हे तुम करुणा हेले पंगु लभे चरण प्रभु नृसिंह भगवान बोलो नृसिंह देव की जय नृसिंह देव लक्ष्मी प्रेम से